هذا النشاط اللي كتحضروا ليه اليوم يندرج في إطار مشاريع نهاية التكوين اللي كيقوموا بها طلبة شعبة تقنيات التجارة. هاد الطلبة مطالبين بإنجاز مشروع لنهاية التكوين، واختاروا ليه المؤطرين ديال هاد الطلبة، والطلبة كذلك اختاروا ليه موضوع البيئة، طبعا نظرا للأهمية التي يكتسيها مسألة المحافظة على البيئة، لأن البيئة بالفعل هي مصدر طبعا العيش، مصدر الحياة سواء ديال المواطنين أو كل الكائنات الحية، وبالتالي فمن الضروري أن نحسس طلبتنا ناشئتنا بهذه الأهمية ديال الطبيعة بالدور اللي كتلعبوا في البقاء ديال جميع الكائنات الحية. وطبعا الطلبة ديالنا قاموا بمجهود كبير، كتلاحظوا بأنهم اقتنوا أشجار، أنهم كيقوموا بزرع أشجار، كيقوموا بالمحافظة على المنطقة الخضراء أو المناطق الخضراء بالمدرسة، وكنتمناو على أنه حتى هما بدورهم هذه الأهمية ينقلوها الأجيال المقبلة حتى نتمكن من المحافظة على بيئة سليمة في إطار بلد كذلك متقدم ومزدهر. Des étudiants de l'INSET, l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Dans le cadre du projet de notre fin d'études, on a traité le sujet de la protection de l'environnement, une affaire de tous. Le projet, le premier pas, مشينا لمدرسة الفشالي، درنا فيها توعية التلاميذ بعديد من الورشات، ورشات الرسم، ورشات الغرس، ورشات التدوير. واليوم هو اليوم الثاني ديالنا في المدرسة النيت ديالنا لانسيت. درنا النيتواياج وغادي يتبع الغرس، وان شاء الله في الاشياء مع الجوج غتكون اون كونفيرونس فيها دي زانترفينون اللي غيهضروا في هذا المجال ومتخصصين في هذا المجال. ما كتفكروش تعمموا هذه العمليه هذه على جميع المدارس ماشي غير مدرسه الفشالي؟ ما استطعناش، ما لقيناش المساعده، فهمتي. دفعنا دي دوسي سبونسورين وهذا ما كانش الموافقه عليهم، ما كانش المساعده من الناس اللي طلبنا منهم المساعده. بحال هاد الناس اللي طلبتوا منهم؟ الناس اللي ساهموا معنا هما جمعيه معلمي علوم الحياه والارض ورهران المغرب. صافي دفعنا لي دوسي لسمير والاسماء وما كانش استجابه. شنو نديرو ليه؟ نعاودو هنايا نيت. اجو كلشي نديرو غير شويه هو هذا ياك. صوروا لي كنحفر باش نعقل عليه. عندك نزهة بن موسى، أستاذة بالمدرسة العليا لأساتذة التعليم التقني بالمحمدية. احنا اليوم متواجدين في إطار واحد المشروع ديال الطلبة اللي كيدخل عندهم في لا فورماسيون ديالهم، وهو المحافظة على البيئة مسؤولية الجميع. Et donc la protection de l'environnement qui est la responsabilité de tous ne concerne pas seulement les étudiants de l'INSET et concerne aussi le pays en général, tous les autres établissements. Alors ce projet entre dans le cadre de leur formation, donc ils sont évalués là-dessus. Ils ont commencé par le projet au niveau d'une école Al-Fishtali, c'était donc le nettoyage et carrément donc toute activité de ces élèves au niveau de l'école. Alors après donc c'est ce que vous avez vu aujourd'hui, donc et le nettoyage et donc les plantes qu'on a plantées. En plus de ça, il y aura cet après-midi une conférence toujours sur l'environnement, la protection de l'environnement, qui sera animée par des gens de l'extérieur. Donc ça commencera à partir de 14h30. Par la suite, donc la trace écrite sera évaluée par le jury. Et je rappelle que l'encadrante de ce projet, qui est réalisé par une équipe deuxième TC, c'est Madame Labassi Fatema, qui a beaucoup travaillé là-dessus avec l'équipe.
équipe. Et c'est vrai que les étudiants ont fourni beaucoup d'efforts. Ils ont déployé des efforts là-dedans pour pouvoir réaliser cet événement. Parce que ce n'était pas facile d'abord de concourir l'établissement scolaire pour pouvoir faire le nettoyage et donc par la suite réaliser des activités dans ce sens. Mais c'était très intéressant. Tout ce que nous pouvons espérer, c'est qu'il y aura une continuité par la suite, que ce soit ici à l'N7 ou bien dans d'autres établissements et pourquoi pas au niveau de tout le Maroc. Merci donc à la presse. Amran Sipar, étudiant à l'école normale supérieure de l'enseignement technique. Puis dans le cadre de notre PFE, nous avons choisi d'élaborer le thème la protection de l'environnement, comme c'est un thème qui nous touche tous et qui est très important. Donc je tiens tout d'abord à remercier toutes les personnes qui ont été présentes dans cette action. Et puis je tiens également à remercier notre cher encadrant qui a veillé sur notre démarche tout au long de notre projet. Et puis voilà, on remercie Nashra et Mahmedia 24. Voilà, merci.